So good morning sa tanan, no? Galansar kita gali, no? Sa aton nga banwa, no? Ang aton advokasya, no? Mananom kita sa ano, kahoy sa bukid, no? Mananom kita kahoy sa bukid kay gusto naton na nami ang aton nga kabukiran puno sang kahoy, no? Di ba? So ang hindi maabot sa aton nga pagpananom is sakay kita no helicopter, no? Sakay kita helicopter para maabot naton no mga tree planting activities naton nga hindi maabot sa mga tawo, no? Helicopter ang aton gamiton, no, sa pag-abot dito, di ba? Sakay kita helicopter para maabot naton ang bukid, no, nga mag tree planting kita, di ba? So muna nga aton advokasya, no, nga galansar kita karon diri sa aton nga banwa. Suportaran nyo, no, ang aton nga advokasya, no. So pero galansar kita sa banwa. Hindi nyo kalimtan, no, sa aton baluta, no, Jimboy ang pangalan, no. Hindi ko lang pagsugid ang numero kay secret lang anay, no, baka mag-spread ang ano ang numero, no. Pero Jimboy sa baluta, no.